2, 1. 500. Dapat Dapat naka-live. Nakita niya. Feedback yan. Very good. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dili, dili. Go. One lang, one. Sino po? Hindi, dapat dito ka sa kabila. Oh, that way pasanip. Ito. Dapat hawakan niyo dito kasi nabuka. Sige. Okay, Huwag game. ka nang tumingin. Alam mo na para natin. Yan, yan. Tama ta. 500 to. 5 pesos. 4, 3, Galing. 2, 1. Bunot na po. Bra, langis niya so. Yan. Hawakan mo tayo. Masyado kasi matangkad. Yung mas. Kaliwa. Kalo. 5, 4, 3, 2, 1. Bunot na. Grabe, 500. Five, 4, 3, 2, 1. Bunot na. Sino nang sunod? Ethan. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Bunot! Next. Ito si Tigol. 5, 4, 3, 2, 1. Bunot! Wow, may pansin! Sino na? Next na. Okay. I don't care. Don't you want to know? 4, 3, 2, 1. Bunot! Pinay! Ilan yan, Jean? Sino na ka naman? 1 million? Next. Inom lang ni Ricky to eh. Next. Pakasal mo yan, Ray. 5, 4, 3, 2, 1. Bunot! Nakabalik yung binigay kay Bebe. Next. Bigay ni Kuya ko na yung Game. kulang na be. Bigay ni. Bawas ko rin. 5, 4, 3, 2, 1. Ilan yan? Chris! Yan! Robix yan na! Kaya lagi lang sa'yo ah. 5, 4, 3, 2, 1. Sino pa? Sino pa? Cashier. No! Nakalimutan ko na yung kapa. O sila kuya. Puro madudulas na nakaka mo ba? Bilisan nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Five, 4, 3, 2, 1. Yun! 5, 4, 3, 2, 1. Galing! Yay! 5, 4, 3, 2, 1. Puno! Puno! Ay, Oh! Grabe!
5, 4, 3, 2, 1. Nakabulat ka na. 5, 4, 3, Oo. 2, 1. Nice one, mami. Yes. Ah, sino pa? Ikaw na. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na! Okay, game. 5, 4, 3, 2, 1. Five, Nagkabalik ang bitaw. 3, 2, 1. Bulo! Magkasabwat! 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 Next. Sino pa? Game na. 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na! Bulo na! Sino na? Okay, game. Okay, kami na. Ang buhay. Ah, bubunot. 5, 4, 3, 2, 1.